Assalamualaikum. Ako po si Alia and welcome po sa aking channel. Kung bago po kayo dito, please consider subscribing and pag-click po ang bell button para updated kayo lagi kapag meron akong mga bagong videos na i-upload. At kung dati naman po kayo dito, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsusubaybay sa aking channel. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang Common Arabic Words in Retail Sales, Skincare Vocabulary. Ito yung mga basic Arabic words na madalas nating naririnig o ginagamit sa skincare section. Ito po ay based sa aking work experience at sana ay makakatulong sa inyo. Bashara, skin, balat. Bashara. Jild or jilad or jalad, skin, balat. Based po sa aking experience, madalas kong naririnig sa mga customers ang salitang bashara. Ito yung madalas nilang ginagamit kapag ang hinahanap nila ay mga skincare or body care, bashara. Pero paminsan-minsan din ay ginagamit nila or naririnig ko rin ang salitang jild or jilad or jalad. Minsan may mga potential customers na napakawalan natin dahil hindi natin naintindihan ang hinahanap nila. Kaya loss of sales po yon. So, mas mainam po kung alam natin ang mga keywords or key points sa product na binibenta natin para kapag merong mga customers na lalapit, maintindihan natin kung ano ang hinahanap. So, bashara, skin, jild or jilad or jalad, skin. Anwa'ul bashara, skin types, mga uri ng balat. Basharatul adi, normal skin. Basharatul adi. Bashara, skin, adi, normal. Bashara duhniya, oily skin. Bashara duhniya. Bashara hasasa or bashara hasas, sensitive skin. Hasas, sensitive. Bashara jaf, dry skin. Bashara jaf. Jaf, dry. Jilad jaf or jil jaf or jalad jaf, dry skin. Basharatud dakina, dark skin. Basharatud dakina. Bashara jamila, beautiful or fair skin. Bashara jamila. Basharatul na'ima, soft skin. Basharatul na'ima. Jaf or jafa, dry. Na'ima, soft. Keywords when selling skincare products. Basic Arabic words. Lon bashara, skin color. Lon bashara, lon, color. Bashara, skin. Yuzilu duhuna, mattify. Yuzilu duhuna, mattify. Al-inaya bil bashara, skin care. Al-inaya bil bashara. Bashara nakiya, skin detox. Bashara nakiya. Murattib jism, body moisturizer. Murattib jism. Murattib, moisturizer. Jism, body. Lotion jism, body lotion. Lotion jism. Raiha lotionul jism, body lotion scent. Raiha lotionul jism. Raiha or riha, scent. Yu'idul ishraka, brighten. Yu'idul ishraka. Jamila, beautiful. Jamila. Yunaki, detox or purifies. Yunaki. At-tajaid, wrinkles. At-tajaid. Ghazul munaddif lilwaj, facial wash or facial cleanser, panghugas o panglinis ng mukha. Ghazul munaddif lilwaj. Cream tanzif lilwaj, facial cleansing cream. Toner lilwaj, facial toner. Toner lilwaj. Waj, mukha, face. Waj. Kinaul waj, face mask. Kinaul waj. Manadil tanziful waj, facial cleansing wipes. Manadil tanziful lilwaj. Manadil, wipes or tissue. Manadil. Tanzif, cleansing. Waj, face.
منادل تنظيف للوجه facial cleansing wipes. كريم ترطيب moisturizing cream. كريم ترطيب. كريم العين eye cream. كريم العين عين eye. كريم لمكافحة الشيخوخة anti-aging cream. كريم لمكافحة الشيخوخة. كريم مضاد لتجاعيد بشرة anti-wrinkle cream. كريم مضاد لتجاعيد بشرة. كريم واقي من الشمس sunblock cream. كريم واقي من الشمس. لوشون الجسم body lotion. لوشون الجسم. مرطب للبشرة skin moisturizer. مرطب للبشرة. مرطب جسم body moisturizer. مرطب جسم. common body lotion scents. المكسرة المكاديميا macadamia nuts. توتباري blueberry. توت berry. فراولة strawberry. فراولة. mango mango. توت أوليك raspberry. توت أوليك. vanilla vanilla. زيتون olives. زيتون. لوز almond. لوز. كرز cherry. كرز. كرزون. ire-review natin. لون بشرة skin color. لون بشرة. يزيل الدهون mattify. يزيل الدهون. العناية بالبشرة skin care. بشرة نقية skin detox. بشرة skin. جلد or jiled or جلد skin. بشرة العادية normal skin. بشرة العادية or بشرة العادي. بشرة حساسة or بشرة حساس sensitive skin. بشرة دهنية oily skin. بشرة دهنية. بشرة جافة or بشرة جاف dry skin. جميلة beautiful. جميلة. يعيد الإشراقة brighten. يعيد الإشراقة. التجاعيد wrinkles. التجاعيد. ينقي detox or purifies. ينقي. At sana po ay may natutunan kayo sa video na ito. Huwag niyong kalimutan na mag-like, share, and mag-subscribe po para updated kayo sa mga susunod na videos. And sana po talaga ay nakakatulong ito sa inyo. Maraming salamat po sa panunood. Maasalamah!